Bobby, geser sedikit. Apa ya? Ada siapa deh? Geser sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, mari kita awali majelis kita ini dengan sama-sama beristighfar dan membaca sayyidul istighfar. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan majelis kita ini Allah berkenan menerima dan meridhoinya, menjadi majelis yang istiqomah, yang benar-benar membawa keberkahan, kemanfaatan, juga kemaslahatan baik untuk agama kita, dunia maupun akhirat kita, dan benar-benar menjadi wasilah diijabahnya semua doa kita dan dikabulkannya semua hajat serta cita-cita kita, baik hajat agama, dunia maupun akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنية لرضا الله ولحصول شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقضاء حوائجنا وحوائجكم من حوائج الدين والدنيا والآخرة ولفتوح قلوبنا وقلوبكم ولفتوح قلوب جميع أولادنا وذرياتنا وأزواجنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعاتنا فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بالسلفون الصالحون أجرهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة آبائه وأمهاته وذرياته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين والصوفية المتقدمين وجميع الملائكة العرش والملائكة المقربين، خصوصا سيدنا ومولانا شيخ القطب الرباني والغوث السمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، وسيدنا الشيخ عبد الحسن الشاذلي رضي الله عنه، إلى حضرة جميع أولياء التسع وجميع أولياء الله في هذه الولاية ما حوله، جميع مشايخنا مشايخنا الأحياء منهم والأموات، وصينا حضرة مكيجي علي جدي مكيجي عبد الحميد مكيجي نغيسان بحج أمينة مكيجي عبد الكريم مكيجي مرزوق الدهلان مكيجي معروف سليم مكيجي جوهري مكيجي صالح مكيجي محمد معصوم جوهري مكيجي أحمد إدريس مرزوقي مكيجي من يحيى محروس مكيجي عبد العزيز منصور مكيجي ميمون زبير مكيجي أحمد نبيل وحسيني مكيجي محمد محمود مستوردي مكيجي محمد معروف زين مكيجي نوامي مكيجي عبد الكريم جميع مشايخ معهد البيوت، وإلى حضرة مكيجي محمد الولي أمين ومكيجي شعراني أحمدي بني إسماعيل ومكيجي عبد السلام ومكيجي محمد معصوم عكا، إلى حضرة مكيجي أحمد بشير ومكيجي نادي الأسنوي سيد أسماء رسول كاجن سنن قدس، إلى حضرة أحمد المكين كاجن، وإلى حضرة جميع مشايخنا في مؤسسة مطالع الهدى والألوانية، وإلى حضرة جميع مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها، خصوصا حضرة سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وإلى حضرة سيد الشافعي زكريا يحيى بن شرف النووي، إلى حضرة سيد محمد نووي بن عمر الجاوي، سيد أحمد زين الدين بن عبد العزيز المالكي، سيد علي بن عبد العزيز المالكي، وسيد عبد العزيز بن علي المالكي، وأصولهم وفروعهم، وإلى حضرة جميع مؤسس جمعية نهضة العلماء، خاصة حضرة الشيخ هاشم الشريف، إلى حضرة مكيجي عبد الوهاب حسبه، وإلى حضرة مكيجي بشير سانسوري، إلى حضرة شيخنا خالد مقالا، وأصولهم وفروعهم، إلى حضرة جميع من نجزنا من المشايخ إلى المنتهى، خاصة إلى حضرة مكيجي محمد معصوم عكا، ومكيجي حضرة حبيب محمد متوال سمارا، إلى حضرة مكيجي حنان معصوم ومكيجي مولي صديق، وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذرياتهم ومشايخهم مشايخهم ومن انتسب إليهم قدس الله سرهم ونور ضرائرهم ويعلي درجاتهم، وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم وشفاعاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور
من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها ظاهرا بلادها جبالها وأوديتها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وعمامنا وعماتنا ولذوي الحقوق الواجبات علينا خصوصا حاصل حضرة المرحوم مجيء النبي هلال بن هلال إلى حضرة المرحوم مجيء عبد العزيز بن أحمد بن إلى حضرة المرحوم مجيء صفنا بنت حنفي إلى حضرة المرحوم مجيء زكاسي إلى حضرة المرحوم مجيء بن حجي عبد العزيز وإلى حضرة جميع جماعة مجلس تعليم شفاء القلوب المرحومين والمرحومات وعموما إلى حضرة جميع أهل قبور من حضروا في هذا المجلس المبارك غفر الله ذنوبهم ونور قبورهم وستر عيوبهم ورفع درجاتهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل السماء تنزل عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل لداء ونور دليل لقلبي دجاني وخيراتي فيا رب متعني بسر قلوبه ونور به قلبي وسمعي ومقناتي ويا ربي يا فتاه افتح قلوبنا وفهم به قلبي علوم الشريعة قرآننا من معجزات المصطفى محمدا أجلها نفعنا أمته مسمدا أجلها نفعنا أمته مسمدا طوبى لمن يحفظ دنيا وأخرى أبدا وكيف لا إذا يموت جسمه لن يفسدا وكيف لا إذا يموت جسمه لن يفسدا
يا رب صل على الرسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الغر من أولا والأنبياء والمرسلين الغر من أولا يا رب نور قلبنا بنور قرآن جلا وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتنا وافتح بدرس أو قراءة ترتنا وارزق بفهم الأنبياء لنا وأياما تلا ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملا ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملا آمن 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 إندونيسيا رaya aman amin 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 ya rabbal alamin amin 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 ya مجيب السائلين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين تقبل الله منكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم
سنة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلق ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج علينا والمسلمين يا حي يا قيوم يا فتاح يا رزاق يا ولي يا مغني يا فتاح يا عليم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله يا حبيب الله أغثنا سريعا بعزة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وتبلغنا بها يا الله حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام. Takdirkan kami semua ya Allah bisa mengunjungi rumahmu yang mulia untuk berhaji berumrah
bisa berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takdirkan kami dan mereka orang-orang tercinta terkasih kami ya Rabb bisa mengunjunginya dan berziarah ke makam baginda Nabi berkali-kali dalam hidup kami ya Allah, berkali-kali dalam hidup kami fi lutfi wa afiyati wa salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa limasyayikhi masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina ولمؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها ولمن أحسن إلينا وأساء علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤالنا وتعلم ما في نفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أول الأولين وآخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحيم المساكين ويا أرحم الراحمين. أنت رب العالمين بهاء الرحمة وميم الملك ودار الدوام يا من هو أكون قبل ثم ثم آمين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم بوجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم بالتوراة ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الله الذين هم في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من بركاتك وفضلك وانشر علينا من رحمتك وأدبنا بين يديك اللهم منك وإليك إنك على كل شيء قدير. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم ولولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم اللهم إنا نسألك بمقاعد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأجل الأجلى وبفضلك الكريم وجودك العظيم وبكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بار ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا بارئ يا جواد يا رحمن يا رحيم يا مغيث كفيل يا رقيب يا حسيب يا جليل نسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأن تغفر لنا وترحمنا وترزقنا فإنك خير الرازقين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القدر وخير القضاء وخير ما جرى به القلم اللهم إنا أصبحنا لا نستطيع دفع ما أجدنا ولا نملك نفع ما نرجو وأصبح الأمر بيدك وأصبحنا مرتهنا بعملنا فلا فقير أفقر منا ولا غني أغنى منك يا حي يا قيوم 30 kali ya hayy ya qayyum 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 bi rahmatika nastaghith ilahana la tusmit bina aduwana wa la tusib bina sadiqana wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارزقنا رزقا طالبا غير مطلوب غالبا غير مغلوب اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين كلما دخل علي زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب اللهم إنا نسألك بجودك وبكرمك Ya Allah ya Rabb, sungguh kami mohon kepadamu sebagaimana yang Engkau perintahkan dengan sifat Rahman dan Rahimmu, dengan sifat kedermawanan dan kemuliaan-Mu, dengan hak dan keagungan serta kemuliaan dan rahasia-rahasianya suratil Waqiah. Kami mohon kepadamu ya Allah, mudahkan segala urusan kami.
urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat. Mudahkan urusan rizki kami ya Allah ya Razzaq, sebagaimana Engkau telah memudahkan urusan rizki hamba-hambamu yang lain, bahkan kepada mereka yang tidak beriman kepadamu. Ya Allah ya Razzaq, dengan keagungan dan kemuliaan serta rahasia-rahasianya suratil Waqiah, kami mohon kepadamu ya Allah ya Razzaq, jika rizki kami, rizki ayah bunda kami, rizki guru-guru kami, rizki pasangan hidup kami, rizki saudara-saudari kami, rizki keluarga kami, rizki orang-orang yang selalu berbuat baik kepada kami, yang selalu membersamai kami di majlis-majlis yang Engkau ridhoi ya Allah ya Razzaq, rizki anak-anak zuriyah keturunan kami, jika rizki kami dan mereka di langit mohon turunkan, jika di bumi mohon keluarkan, jika jauh mohon dekatkan, jika sulit mohon mudahkan ya Allah, jika sulit mohon mudahkan, jika sempit mohon lapang dan luaskan, jika sempit mohon lapang dan luaskan, jika haram mohon halalkan, jika kotor mohon sucikan dan bersihkan ya Allah, jika kurang mohon cukupkan ya Allah, cukupi kebutuhan kami, kebutuhan mereka ya Allah. Ya Kafi, Duhai Zat yang Maha mencukupi kebutuhan hamba-hambanya, cukupi kebutuhan kami, kebutuhan mereka ya Allah, kebutuhan agama, dunia dan akhirat kami. Jika sedikit mohon banyakkan, mohon banyakkan, jika sudah banyak mohon tetapkan dan mudahkan, mohon tetapkan dan mudahkan, anugerahkan kepada kami dan kepada mereka apa yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-hambamu yang sholihin, hamba-hambamu yang sabirin, hamba-hambamu yang mukhlisin, yang syakirin. Wa illam yakun syai'an fakawwinhu wanqulu ilaina haitsu kunna wa la sakunna ilaihi haitsu kan wa barik lana fi wa tawalla amruna bi hadik wa qul bainana wa baina ghayrika fihi waj'al yadina al-ulya bil i'ta wa la taj'al yadina as-sufla bil isti'ta. Allahumma nahnu wa'inatuna 'alaik wa anta qamtana wakila fala taslubna wa iyyahum ma'uzatana ya arhamar rahimin ya akramal akramin takarram 'alaina ya qarib ya mujib qara'na baba khazaini rahmatik innaka antal fattahul 'alim. Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak ya dzal manni wa la yumannu alayh ya man yujiru wa la yujaru alayh ya dzal jalali wal ikram ya dzal tawli wal in'am la ilaha illa anta ya dhahir subhanaka la ilaha illa anta ya amanal khaifin. Allahumma in kunta katabtana indaka bi ummil kitabi syakiyya aw mahruma aw madruda fa asbitna indaka bi ummil kitabi sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat fa innaka qulta wa qawluka al-haq bi kitabikal munzal ala lisan nabiyikal mursal yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab
دعوناك اللهم كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام فرج عنا ما نحن فيه من الضيق يا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا دائم يا مملئ الكنوز عن الغنى ومولع للفاقة من سعة تلك الكنوز بالفائدة اللهم لا إله إلا أنت الساتر وجابر الكسر ارحم فقرنا إليك اللهم إنا نسألك حسن الحال في غنى الذي لا يفتقر ذاكره وأن تفيدنا من الكرامة ما نستر به ديننا إنك أنت العظيم وهذه ليلة جديدة نسألك العصمة فيه من الشيطان والمعونة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغلال بما يقربنا إليك الزلفى يا ذا الجلال والإكرام وهاب باسط فتاح رزاق واسع غني مغنم منعم متفضل اللهم آتنا بفضلك العظيم رزقا واسعا وافرا رزقا متسعا يا بر يا تواب يا هو يا رحمن يا رحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونا إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين وسبح باسم ربك العظيم اللهم يا الله يسر لنا أمورنا ورزقنا وعزمنا من النصب في طلبه ومن الهم والبخل الخلق بسببه ومن التفكر والتدبر في تحصيله ومن الشوق والبخل بعد حصوله واجعل سببا لإقامة العبودية ومشاهدة أحكام الربوبية إلهنا تولى أمرنا بذاتك ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا باسط يا غني يا مغني بمهمه بنت لطف خفي بصعصع بسسه بنت العز السامح الذي
له العظمة والكبرياء بضوضوب بضوضوب لهوب لهوب ذي القدرة والبرهان والعظمة والسلطان ونسألك باسمك المرتفع الذي أعطيته من شئت من أوليائك وألهمته لأبابك من أصفيائك اللهم إنا نسألك باسمك المخزون المكنون المبارك الطاهر المطهر المقدس أن تعطينا رزقا من عندك تهدي به قلوبنا وتغني به فقرنا وتقطع به عليك الشيطان من قلوبنا إنك أنت الحنان الوهاب الرزاق الفتاح العليم الباسط الجواد الكافي الغني المغني الكريم المعطي الواسع الشكور ذو الفضل والنعم والجود والكرم اللهم إنا نسألك بحقك وحق حقك وبجودك وكرمك وإحسانك وبحق اسمك العظيم العظم بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تجيب دعوتنا ya Rabb. Sampaikan hajat masing-masing kepada Allah. Doakan keluarganya, doakan anak-anak keturunannya. Ya Allah, ya Allah, pasti hajat kami banyak. Ya Allah, ya Allah, pasti anak-anak kami, ya Allah, anak-anak kami, jemaah kami, ya Allah, ya Allah. وأن تجيب دعوتنا يا رب تقضي عنا ديوننا تشفي جميع مرضنا يا الله وأن تقضي حوائجنا hajat kami ya Allah, hajat saudara-saudara kami ya Allah, sungguh banyak hajat kami ya Allah. من هوائج الدين والدنيا والآخرة بحق سورة الواقعة وبحق فقد محمد فتاح قادر جبار بعد موت خير الرازقين مغني البائس الفقير تواب لا يؤاخذ بالجرائم يسر أمورنا وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا واجمع بينه وبينه واجعل من نصيبنا يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصل بجمالك وكمالك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا أصبحنا وأمسينا ونحن نحب الخير ونكره الشر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا بنورك لنورك فيما يرد علينا منك وفيما يصدر منا إليك وفيما يجري بيننا بين خلقك اللهم سخر لنا رزقنا وعصمنا من الفرس والتعب في طلبه ومن سوء القلب وتعلق الفكر بسببه ومن الذل للخلق فيه ومن الشك والبخل بعد خسوره اللهم يسر لنا رزقا حلالا طيبا وعجل لنا به يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب اللهم إنه ليس في السماوات دورات ولا في الأرض ضمرات
ولا في البحار قطرا ولا في الجبال مجرا ولا في الشجر ورقات ولا في الأجسام حركات ولا في العيون لحظات ولا في النفوس خطرات إلا وهي بك عارفة ولك مشاهدة وعليك دالة وفي ملكك متخيرات بالقدرة التي سخرت بها أهل الأرض والسماوات سخر لنا قلوب المخلوقات إنك على كل شيء قدير اللهم ارحم فقرنا واجبر كسرنا واجعل لطفك في أمرنا واجعل لنا لسان صدق واجعل محلا للهضام والنطق بالصواب والعمل بالسنة والكتاب اللهم ذكرنا إذا نسينا ويكدنا إذا غفلنا واغفر لنا إذا عصينا ربنا إذا أطعنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير اللهم نور بكتابك بصرنا وأضلل به لساننا وفرج به قلبنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا واستعمل به بدننا ويا قاضي الحاجات أكرمنا بأنواع الخيرات فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة. Ya Allah, mampukan kami menjadi hamba-Mu yang ahli istiqamah. Ya Allah, jadikan majlis-majlis kami majlis-majlis yang istiqamah. Ya Allah, saat menghadap-Mu anugerahkan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسع علينا رزقنا يا الله وأدف علينا خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرج من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل
ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yuk sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا في يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Bapak Ibu jemaah semuanya yang dirahmati Allah, mohon bantuan bacaan Fatihah untuk mendoakan hajat jamaah kita, saudara kita, beliau Bapak Haji Syahrul. Kita doakan mudah-mudahan apa yang dihajatkan beliau, semua hajatnya, hajat dunia akhiratnya benar-benar diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah li syifa'il maradhi ya Allah syifa'an ajilan la yughadiru saqaman wa liqallahi hawaidihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in.
وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما اللهم اهدنا طريق الصواب وعلمنا من لدنك علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan pertolongannya Allah kita bisa menyelesaikan rangkaian zikir dan mujahadah waqi'ah fadilah, juga bisa hadir menjaga keistiqomahan kita di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan segala kekurangannya Allah benar-benar meridhoi dan menerima majelis kita ini dan apa yang kita hajatkan, hajat agama dunia akhirat, terkhusus hajat berkait dengan rizki kita benar-benar dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cukupi kebutuhan kita, Allah cukupi kebutuhan majelis-majelis kita, kebutuhan agama dunia sampai akhirat kita. Amin, amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian Salamul Fudhala halaman 41 ya. Silakan yang bawa kitab disimak. Wa minha ay al-wasoya at-tis'ah. Di antara 9 wasiat, ada 9 wasiat para ulama. Kalau pengen kita tahu bagaimana seorang hamba itu akhirnya diangkat menjadi walinya Allah, 9 ini terus diamalkan. 9 ini terus dijaga, ada dalam perilakunya, ada dalam akhlaknya. Pertama sudah kita bahas, ada taubat, ada istiqomah dalam taubat, ada muhasabah, apa lagi? Ada qanaah. Itu perilaku para wali. Dan yang selanjutnya az-zuhdu. Wasiat 9 itu diantaranya lagi memiliki sifat zuhud. Semua para walinya Allah itu memiliki sifat zuhud.
Zuhud itu kalau guru-guru kita memaknai zuhud sifat topo dunyo, artinya hatinya bertapa dari keinginan memiliki dunia seisinya. Jadi zuhud itu di hati ya, bukan di penampilan. Zuhud bukan orang yang pakai baju nggak pernah ganti, bukan orang yang mandinya pendak suro, bukan itu. Yang kumel nggak pernah mandi, gondrong nggak dicukur, apalagi sampai memakai wewangian, bukan. Zuhud bukan itu. Tapi zuhud itu hati yang memang bertapa dari keinginan dunia. Penampilan dohirnya banyak. Para walinya Allah itu yang penampilan dohirnya seperti ahli dunia, orang yang cinta dunia. Jasnya termahal, minyaknya juga minyak yang mahal, yang kalau dipakai kadang 3 hari seminggu nggak hilang baunya. Kendaraannya termahal, tapi hatinya tidak ada rasa cinta pada pakaian yang dipakainya, pada mobil mewah yang dimilikinya, pada rumah mewah yang ditempatinya. Nggak ada sama sekali. Beda dengan kita, ingin punya semua itu, tapi kita nggak punya apa-apa. Ya, jadi sekali lagi, zuhud bukan di penampilan seseorang. Ada kalanya orang berpenampilan sangat-sangat mewah untuk menghormati keulamaannya. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik itu terkenal ahli hadis juga ahli fikih. Kalau ngaji itu memakai jubah kebesaran, jubah mewah. Ketika ditanya jawab, saya menghormati ilmuku. Jangan sampai orang berpandangan orang punya ilmu rata-rata seperti itu, miskin. Kalau Mas saya Lirboyo yang terkenal pesannya Bayi Makhrus, ya. Bayi Makhrus itu jangan sampai santrimu, jamaahmu pada pakai mobil mewah, kamu ngajar ke majelis pakai sepeda ontel. Makhrus ini menyemangati santri, jangan sampai sebab yang kamu lakukan, ilmu yang kamu miliki menjadi hina. Ini torekohnya Mbah Makhrus yang terkenal mobilnya paling mewah, sarungnya paling mahal, rokoknya pun juga termahal. Tapi kalau torekohnya Bayi Marzuki, sama-sama nantu pendiri Lirboyo, terkenal torekohnya humul. Humul itu ya, jangan sampai ada orang tahu kalau saya ini orang mulia. Ya macam-macam. Bayi Marzuki. Sampai ketika punya sengaja menyetrikakan baju atau jubahnya biar agak kelihatan necis, itu dalam biografi Tiga Tokoh Lirboyo, saking humulnya nggak mau terkenal, padahal alimnya nggak perlu dipertanyakan lagi. Itu sengaja sebelum dipakai itu diinjak-injak dulu, beda dengan Mbah Makhrus, ya. Mbah Makhrus semuanya niatnya baik. Yang penampilan Bayi Marzuki baik, tapi jangan sampai sudah penampilannya humul tapi hatinya kedonyan. Nah, mending yang penampilannya perlente tapi hatinya sama sekali nggak kedonyan. Ini zuhud. Wa haqiqatu syar'iyyah fiya ikhtilafun katsir. Tentang definisi zuhud, ikhtilafun katsir, ada banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama. Warrajih,
Definisi yang paling unggul, yang paling kuat, inda ba'dihi menurut sebagian besar ulama, zuhud itu istiswarud dunya bi jumlatiha wa ihtiqaru jami'i sya'niha. Zuhud itu hati yang selalu menganggap dunia dan segala macam perhiasan itu sesuatu yang rendah, yang hina, dianggap hina. Sehingga karena hina, ya santai saja untuk mengumpulkan dunia. Gak kok sampai alasan buru dunia, perintahnya Allah ditinggalkan. Menganggap hina itu rendah, ande sebagian dari hartanya diambil, ya biasa saja, sesuatu yang nggak begitu penting kok. Kita kan enggak, ya kita ketinggalan satu majelis biasa saja, nggak hadir, sering absen biasa saja, tapi kehilangan 100.000, 100.000. Nyarinya sampai lapor ke polsek. Ya, kayak kehilangan dunia seisinya, 100.000. Saya ini kehilangan HP kayak kehilangan dunia seisinya. Kadang kita yang nggak kehilangan, Umi yang kehilangan, marahnya berminggu-minggu. Wah, kamu ini seleder kurang. Terus zuhud ya apa? Jadi zuhud itu dianggap hina, ya. Jadi kalau memang hilang, ya sudah, nggak begitu penting kok. Paham ya? Itu zuhud hatinya, ya. Menganggap dunia wabi jumlatiha dan seisinya ini hina. Hina. Andai kita sungguh-sungguh cari dunia, ngumpulkan dunia, dan itu diperintahkan, tujuan kita bukan kau untuk bermewah-mewahan. Andai ada lebihnya, bisa kita gunakan untuk menolong agamanya Allah. Andai ada lebihnya, bisa gunakan untuk membantu mereka yang kekurangan. Bukan kok tergolong orang-orang yang ada dalam surah apa itu? Ya, yahsabu annama lahu ahlada. Surah Al-Humazah. Itu Allah marah pada mereka yang kedonyan. Wailul likulli humazatil, celaka. Humazah, celaka. Tukang umpat, tukang caci maki, humazah itu. Siapa mereka? Alladzi jama'a malau, orang yang habis waktunya hanya untuk mengumpulkan harta. Sudah terkumpul tiap gajian dan bonus-bonus yang lain dihitung. Kok ada yang kurang? Nyarinya kayak nyari apa ya? Masya Allah, ditanya semua stafnya, ini kok bisa kurang, kemana larinya? Jama'a amalan wa'addada. Ya sabu, mereka menyangka annamalahu akhlada. Harta yang dikumpulkan bisa melanggekannya, memuliakannya. Allah, jangan punya pikiran seperti itu, salah kamu itu. La yumbadanna fil khutamah. Orang yang pikirannya pokoknya mengumpulkan harta, setelah terkumpul dihitung terus begitu saja sampai akhirnya umurnya habis untuk itu. Tahu-tahu belum sempat menikmati nih, kumpulkan dihitung, ditaruh di bank, kumpulkan dihitung, taruh di deposito, kumpulkan dihitung jadi aset, terus sampai ibadahnya sangat sedikit. Tahu-tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi zuhud itu sekali lagi bukan di penampilan, tapi hati yang menganggap dunia ini dan segala macam perhiasannya Pemangkanatid dunya indahu shaghirah, dan itulah yang dimiliki oleh para wali.
Makanya Bapak Ibu kalau pengen jadi wali dan pintu kewalian masih terbuka, beda dengan Nabi Rasul ditutup dengan wafatnya Rasulullah, ya ini harus dijaga. 9 perkara ini harus dijaga. Di antaranya sifat zuhud. Man kanatid dunya indahu saghirah haqirah hanat alaihi fala yafrahu bi syai'in minha wala yahzanu ala fakti. Masya Allah. Jadi di antara bukti orang yang benar-benar menganggap dunia dan segala macam perhiasannya itu kecil, andai dapat ya biasa saja. Nggak terus kebablasan, gembiranya nggak, biasa saja. Begitu juga ketika kehilangan, ya biasa, tidak sampai kayak kehilangan anaknya, berkabung 1 minggu gara-gara HP-nya hilang. Enggak, biasa saja. HP hilang, kalau ada duit beli, itu aja. Kalau nggak ada duit beli yang mahal, beli yang murah, beres. Ya, meskipun HP center, ya. Meskipun HP center, jangan karena kondisi pakainya HP center tapi hatinya menggerutu terus. Na'udzubillahi min wala ya'khudhu minna ila ma yu'inuhu ala ta'ati rabbih. Dari dunia ini dia hanya ngambil untuk kebutuhan saja. Sekiranya butuhnya itu dalam sebulan untuk semua kebutuhannya, ngangsur rumah, biaya pendidikan anak, dan seterusnya, 10 juta dapat 10 juta udah. Andai lebih dari itu, dan kalau memang Allah kasih potensi, ya diperintahkan sebanyak-banyaknya. Tapi yang lebih dari kebutuhan kita, gunakan yang baik. Belanjakan di jalan Allah. Jangan itu tadi. Allazi jama'a malan wa'ada. Kumpulkan semakin banyak itu, nggak ada sedikit pun yang dibelanjakan di jalan Allah. Digunakan untuk menolong ibadahnya, ya, menolong ibadahnya. Karena terkadang kita beribadah apapun bentuknya juga butuh bekal, benar ya? Hadir ke majelis itu bekal, ya. Terlebih yang jauh-jauh dari Batu Haji, bekal itu, bensin dan lain sebagainya. Wa yakunu ma'adzalik da'imas syughli bidzikrillah. Karena orang zuhud itu memang hatinya nganggep dunia ini rendah, kecil, hina, dia lebih banyak menggunakan sisa umurnya untuk ingat Allah, wa dzikril akhirah, dan ingat akhirat. Sadar hidup di dunia hanya sementara, tidak selamanya. Paling berapa sih? 70 tahun. Itu sudah termasuk hebat. Di zaman sekarang umur sampai 70 tahun. Sudah banyak bonusnya, Nek. Nenek berapa, Nek? Masya Allah. 75 masih seperti ini. Saya pernah tanya ke beliau, kita yang baru 17 tahun saja sudah banyak pengikutnya. Saya tanya beliau, rasanya apa, Nek? Baca Quran. Itu yang kita belum mampu, Masya Allah. Dan itu memang janji ya dari syariat, orang yang ahli baca Quran itu insya Allah dijaga. Agar istiqomah dan menjadi inspirasi kita semua. Ayo, 75 loh. Kita nanti kira-kira 75 masih sesehat beliau enggak? Ya, insya Allah. Malu ya. Baca Quran. Kalau rahasia beliau baca Quran. Sama dengan rahasia hamba-hamba Allah yang soleh, yang sampai sepuh pun gak pikun. Masya Allah, hidupnya dibuat bahagia oleh Allah. Hadza huwa arfal ahwali zuhd. Nah, kalau ada orang mampu menganggap dunia ini hina, kecil, dia lebih fokus banyak ingat Allah, ingat akhirat, karena dunia sementara. Paling Nabi saja 63, kalau sudah 75 bonusnya kebanyakan itu.
Nabi saja 63 ya, sudah banyak bonus, harus bersyukur dan disyukuri. Bersyukur dan disyukuri. Cara mensyukurnya ya gunakan sisa umur itu untuk maksimal beribadah. Kalau ada orang seperti ini, itulah tingkatan zuhud yang paling tinggi. Jadi zuhud itu ada tingkatan-tingkatannya. Arfa'u ahwali zuhud, tingkatan level zuhud yang tertinggi yang seperti itu. Faman balagha hadhil martabah fahuwa fid dunya bi syahsihi wa fil akhirah bi ruhihi wa akli. Kalau ada orang sampai di makom itu tadi, nganggap dunia hina, kecil, andai dapat ya biasa saja, gak kok terus buang, gak sombong, gak andai ada yang hilang dari dunia yang dimilikinya, ya biasa saja. Dan waktunya lebih banyak digunakan untuk ingat Allah, ingat akhirat. Kalau ada orang seperti ini, kata Imam Nawawi, maka fahuwa fid dunya fi sahsi. Dohirnya, jasmaninya, fisiknya di dunia, tapi akal dan jiwanya di akhirat. Masya Allah. Kalau kita kan enggak. Kita ini dohirnya di dunia, jiwa dan akal kita juga di dunia. Bahkan sebagian ulama mengatakan banyak orang yang dohirnya hidup tapi sebenarnya mati. Banyak orang yang dohirnya mati tapi sebenarnya hakikatnya hidup. Kita inilah dohirnya ya seperti hidup, tapi sering kita ini seperti orang mati. Gak ada yang kenal kita, gak melakukan kebaikan. Sementara para ulama yang sudah meninggal berabad-abad yang lalu, dohirnya mati tapi seperti orang hidup. Namanya disebut tiap hari. Masya Allah. Imam Syafi'i, 4 madzhab, pendiri 4 madzhab, itu semua meninggal di generasi salaf. Ada yang di abad kedua umumnya, Imam Ahmad bin Hanbal saja yang ada di abad ketiga. Ya, itu mereka sampai sekarang seperti hidup. Masya Allah, namanya disebut, fatwanya disampaikan, kayak masih hidup. Kita yang masih hidup, gak ada yang nyebut kita. Andai ada pun yang disebut keburukan kita. Siapa sih fulan? Oh, yang tukang adu domba itu loh. Oh, yang bakhilnya naudzubillah itu jitoe pitung sumur. Tengkoknya dalamnya 7 sumur. Jadi orang Jawa itu kalau ada orang yang bakhilnya unlimited, bakhilnya nggak ada batas, itu disebut jitoe pitung sumur. Tengkoknya dalamnya 7. Karena diantara ciri orang itu bakhil, tengkoknya dalam. Ayo nanti sampai rumah dipegang sendiri-sendiri ya. Kalau ternyata tengkoknya dalam, segera tobat. Jadi dermawan ya. Semuanya mudah-mudahan kaya dan dermawan ya. Kaya dan dermawan. Amin Allahumma. Qala Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri wa ghairuhuma. Imam Ahmad, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan imam-imam yang lain itu mengatakan zuhud itu apa sih? Zuhud itu qasrul amal. Zuhud itu pendeknya angan-angan. Wes pokoknya secukupnya lah. Tidak tulul amal, panjangnya aman-aman, angan-angan. Panjangnya angan-angan, pokoknya target tahun ini aku harus punya rumah. Sudah rumah, target tahun depannya lagi harus punya mobil mewah. Sehingga diburu terus. Tetangganya beli motor baru, bulan depan aku harus bisa beli motor seperti tetanggaku. Jadi akhirnya umurnya habis untuk mengejar ketertinggalannya dalam masalah dunia dengan orang lain. Tahu-tahu 63 tahun. Yang lain ibarat lari sudah sampai keliling dunia,
dia masih di bengkong saja. La ilaha illallah. Ada tidak seperti ini? Kita itu kadang kita. Gak usah tunjuk orang lain ya. Ada sebelahnya yang saat ngaji nampak gelangnya, oh nyampe rumah. Pokoknya Pak, itu kawanku, suaminya hanya gojek kerjaannya, gelangnya baru loh Pak. Bapak ini direktur, masa nggak bisa belikan terus itu ya. Jadi tulul amal, habis akhirnya, angan-angannya terlalu panjang. Nah, zuhud itu nggak ada. Wis pokoknya kebutuhan 1 bulan cukup, pada lebihnya sudah alhamdulillah. Tapi bukan berarti Esa melarang kita cari dunia. Kalau niat kita cari dunia lebihan dari kebutuhan kita itu untuk kita belanjakan di jalan Allah, untuk menolong, beli mobil lah, agar kalau ngaji saat hujan pun bisa berangkat. Amin Allahumma. Kebanyakan nggak gitu Saya lihat beli mobil malah nggak pernah nampak di majelis. Padahal doakan ya Kiai punya mobil nanti akan rajin jamaah, bawa jamaah. Didoakan sampai sungguh-sungguh, malah ngilang entah kemana. Na'udzubillahi min. Jadi zuhud kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad dan yang lain, zuhud itu qasrul amal, pendeknya angan-angan. Pokoknya kita kerja, katakanlah kebutuhan kita 10 juta, sudah kita dapatkan lebih sedikit, itu sudah syukur. Artinya tetap dijaga keseimbangan dunia akhiratnya. Ya pokoknya saya kerja, ngaji, jangan kerja melulu. Yang lain bisa sempat jamaah, sempat ngaji, nggak sempat. Kata Buya Hamka, kalau hidupmu hanya untuk kerja, makan, minum, hubungan suami istri, apa bedanya kamu dengan kerbau? Na'udzubillahimin. Ayo, orang Padang malu loh. Buya Hamka ini ulama karismatik luar biasa dari Padang. Tapi banyak orang Padang seperti itu. Dan enggak ya? Itu perkataan beliau yang ditulis tinta emas dari generasi ke generasi. Kalau hidupmu hanya untuk makan, kerja, minum, hubungan suami istri, terus bedanya kamu dengan kerbau itu apa? Na'udzubillahimin. Ada kerja, ada ngaji, dunia dapat, akhirnya. Terlebih ketika dikasih potensi kerja bisa mengumpulkan banyak harta, lalu harta itu digunakan di jalan Allah, Masya Allah, luar biasa itu. Wa qala Ibnu Mubarak, Imam Ibnu Mubarak mengatakan az-zuhdu as-siqatu billah. Ini Imam Abdullah bin Mubarak, begitu juga Imam gurunya Sahibul Hikam, namanya Syabul Mursi. Itu diantara keramatnya yang masyhur. Kalau musim haji nggak berangkat haji, tetap di pesantrennya, ngajar jamaahnya, santrinya. Tapi semua jamaahnya yang haji jumpa dengan beliau di sana. Di Arafah jumpa, saat tawaf jumpa. Makanya ketika pulang lalu sowan, nanya pada santri, Pak Kiai, tahun ini haji ya? Enggak. Masa sih? Iya. Pak Kiai tetap ngaji kok seperti biasa, enggak berangkat haji. Akhirnya penasaran, pengen nanya langsung. Datang ke Kiai, masuk ke rumahnya, belum sempat tanya, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi juga Syekh Al-Imam Abdullah bin Mubarak, kalian pasti pengen tanya kan, saat di Arafah itu jumpa siapa, saat di tawaf itu saya atau tidak, pasti kalian pengen bertanya kan. Ya yang kalian jumpai di sana ya saya.
aku kok dilawan. Jadi wali itu boleh engkek, karena memang Allah kasih anugerah. Kalau kita ngaji manakib di rawi-rawi terakhir itu dalam rangka tahaddus bin nikmah, menceritakan nikmat yang Allah berikan padanya di antara keramat-keramatnya. Itu kalau di manakib yang terakhir ada kalimat Kanjeng Syekh itu, saya ini satu yang di bumi, engkau ya Rob satu yang di langit. Semua manusia nanti bahagia celakanya tergantung saya. Memang Allah kasih karomah itu, karena pengganti Rasulullah, pewaris Rasulullah, dan di antara Allah utus Rasulullah kecuali untuk membawa kabar gembira, juga untuk memberikan ancaman kepada mereka yang ingkar, syahidan, memberikan kesaksian. Semua yang divonis masuk surga harus nunggu kesaksian Rasulullah. Dan itu juga diberikan kepada sebagian para walinya. Kalau kalimatnya di manakib, sungguh bahagia inna suada wal asqiya yu'raduna alayya, dan celakanya manusia tergantung saya. Nah, itu wali kudu engkek, maksudnya tahaddus bin nikmah. Kayak Syabul Basar Musi ketika sebelum ditanya sudah menjelaskan, yang jumpa kamu di sana, ngobrol dengan kamu di sana saat di Arafah, ya aku kok dilawan. Nah, itu biasa. Wali boleh, kita nggak punya kelebihan sombong, ya. Makanya Yaitu itu dawuhnya, orang sombong di zaman sekarang itu bukan kok orang alim yang menampakkan ilmunya, bukan. Tapi orang sombong di zaman sekarang itu, kata beliau, ini beliau muridnya Said Muhammad yang sering jumpa Nabi Yakodotan, orang Purworejo yang beberapa bulan lalu meninggal. Ya, itu murid kesayangan Said Muhammad, dan sewaktu-waktu pengen jumpa Nabi, biasa itu. Bahkan Said Muhammad sering, coba tanyakan Nabi, kira-kira ini nanti yang terbaik apa yang kita lakukan. Itu Taifur. Orang sombong di zaman sekarang, kata beliau, bukan kok orang alim menampakkan ilmunya, menyampaikan ilmunya secara terang-terangan, tapi orang sombong di zaman sekarang, wong goblok ra gelem ngaji. Paham? Wong goblok ra gelem, sudah sadar bodoh, itu nih sombong ya. Kita semua bodoh biar nggak tergolong sombong haji. Amin Allahumma. Wa qala Abu Sulaiman nadaroni az-zuhdu tarku ma yusilu anillah dzakara dzalika al-azizi. Pandangan Imam Abu Sulaiman nadaroni, zuhud itu pokoknya ketika melakukan sesuatu kok membuat hatinya semakin jauh dari Allah, dihentikan. Kerja, tapi ketika kerjanya mungkin terlalu terforsir sehingga sholat jadi tertunda, ngaji jadi nggak sempat, dia pilih lain. Gimana kerja itu kewajiban harus, tapi jangan sampai kesempatan untuk memperbanyak bekal akhirat tertunda, apalagi sampai ditinggalkan. Mudah-mudahan Allah karuniakan pada kita sifat zuhud dan juga sifat istiqomah. Sisa umur yang masih diberikan oleh Allah, entah sampai kapan kita nggak tahu. Allah berikan pertolongan dan kemampuan kita untuk menghabiskannya di jalan yang diridhoinya. Amin Allahumma. Tidak kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia, apalagi untuk hal-hal yang maksiat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin. Cukup ya? Ada pertanyaan? Tidak ada, saya kira. Paham semua? Amin. Bisa jadi di sini nggak paham.
nanti di tengah jalan di rumah paham, itu lebih baik. Yang kurang baik itu di sini paham, belum nyampe motornya kececer entah kemana ya. Mudah-mudahan amin. Ayo kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma 'alimallah wa zinata ma 'alimallah wa mil'a ma 'alimallah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja fatuhu likulli amrin minal awali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa kulli maqasidana wa bil ومضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم. Mejanya diangkat mejanya. فرج على المسلمين نرد بك العداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرق لميم الجيش إن رام بغلات صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Demikian ada Quran dan Nabi-Nya, mohon maaf. Akhirul kalam, adanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.